ہمارے یہاں سر یہ پاور ڈائنامکس کا بھی ایک حصہ ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے کئی سال پہلے کہ ایک بار اتنا بھی نہیں 5-6-7-8 سال پرانی بات ہے کہ کچھ بہت جو طاقتور لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ اس باری ہم ایک عید کریں گے. they told us اس باری ایک عید ہوگی اور پھر ہوئی, چاند نظر آیا. تو پشاور میں بھی نظر آ سب جگہ انہوں نے کہا تھا کہ اس باری ایک عید ہوگی اور ہوئی. جس کو نہیں نظر آئے اس کو 2 لگا کے چاند دکھا دیا. لیکن دیکھیے فہد صاحب عید منانے کے لیے بھی ہمیں ضرورت پڑ گئی نا طاقت. دیکھیں وہ ایک دن جب عید ہوئی تھی ایکچولی بڑا اچھا لگا تھا, بڑا مزہ آتا ہے. سارا ملک میں ایک دن چاہیے. اچھا اس کا ایک اور اینگل بھی ہے نا, لوگوں نے پلان کرنی ہوتی ہے ہالیڈیز. اٹ بیکمز ایزیئر اگر آپ کو پہلے سے پتا ہے. ساری دنیا میں ایسٹر کا کرسمس کا پتہ ہی ہوتا ہے, درست. تو ہمیں کیوں نہیں پتا ہو سکتا؟ ایزی نہیں ہو سکتا, کچھ چیزیں آسان نہیں کرنی. لیکن وہ پھر مسٹری کا ایلیمنٹ جو ایک ویسے روز یہاں اتنی مسٹری ہوتی ہے. دیکھیے چاند کو دیکھنا جو ہے نا یہ ایک ریلیجس کلچر ہے کہ آپ کو چاند کو دیکھنا ہے. روح ہلال کمیٹی جو ہے وہ اس بات کی پلی لے گی کہ جی جب تک چاند کو نہیں آپ نے دیکھ لیا تب تک آپ کا اسلامی مہینہ جو ہے وہ شروع نہیں ہوا. یہ بات درست ہے, لیکن چاند کی اب اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ چاند آپ کو بتا دیتا ہے کہ میں کب نکلوں گا. اور وہ نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتا. وہ نیکڈ آئی سے نہ بھی نظر آئے لیکن وہ وہاں پر ہے. لیکن اس کو دیکھنا بھی اگر شہادت ہے تو اگر وہ نکل آیا اور اس کو 24 گھنٹے یا 30 گھنٹے ہو چکے ہیں تو وہ نظر آئے گا. اس میں لاہور کی اسموگ کے اندر چاند نظر آنا مشکل ہے کیونکہ ہمارے یہاں اتنی آلودگی ہو چکی ہے کہ چاند بیچارہ کیمرے ہونا میں نے دیکھو میں نہیں نظر آ رہا ہوتا. although اس باری جو ہے چاند رمضان کا چاند لاہور میں نظر آیا پہلے سب سے, اور بہت واضح نظر آیا. ہاں بہت واضح تھا. اور وہ ابھی میٹنگ چل رہی تھی اور ٹی وی کا کیمرہ ایسے اتنا بڑا چاند دکھا رہا تھا. چاند کو بھی آرڈر سے ٹائم پہ آ جانا. ابھی چونکہ چاند رات کا شو ہے تو فروا کو بھی انوالو کرتے ہیں. فروا کافی دیر سے خاموش ہے. اچھا فروا یہ بتائیں کہ چونکہ چاند رات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور عید بھی قریب ہے, تو جب آپ چھوٹی تھیں تو پھر وہ چھوٹی ٹیکنیکلی اب کچھ تو یار آپ جب مزید چھوٹی تقاضا ہے کچھ, آپ جب بہت چھوٹی تھی تب ایونٹ کا تقاضا ہے, تو وہ کون سی میموریز تھیں جو آپ ریلیٹ کر سکتی ہیں, ریپیٹ ہوتی ہیں جو بچپن کی چاند رات؟ اچھا مجھے لگتا ہے کہ بچپنا ویسے تو آپ کے اندر سے کبھی نہیں جانا چاہیے, کبھی بھی نہیں جانا چاہیے, اور اسی طرح آپ کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے. اور مجھے ایسے تو کوئی آسان بھی ہوتی ہے کیونکہ آپ کی زندگی میں اتنی ٹینشن سٹریس ہے, چاند دیکھنے کی سٹریس ہے, نہیں نکلا تو سٹریس ہے, ہم شاپنگ نہیں کرتے یہ سٹریس ہے. ایگزیکٹلی ہم ہر چیز تو اینڈ ٹائم پہ رکھے ہوتے ہیں نا کہ چاند نظر آئے گا تو پھر بازاروں میں نکلیں گے. تو آئی تھنک ایک واقعہ مجھے یاد ہے جس پہ مجھے کافی ڈانٹ بھی پڑی تھی, مار بھی پڑی تھی, اور وہ یہ تھا کہ عید کے دنوں میں جب لوگوں کے گھروں میں مہمان آ جاتے ہیں تو بہت رش ہوتا ہے, تو ہم کیا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کی بیلز بجا کے bھاگتے تھے. اللہ خوش رکھے. جس کے گھر بہت سارے مہمان چاند رات پہ, بس عید پہ, چاند رات پہ جب یہ ساری فیسٹیول سٹارٹ ہوتا ہے. میں کیا شاید کھڑکی پہ بٹا مار کے نہیں وہ بھی کیے ہوئے ہیں لیکن وہ بہت ایکسٹریم ہے. وہ اس دن نہیں کیا بلب اتارے, بلب اتارے نہیں بلب نہیں اتارے. یہ کیا بات ہے, بلب توڑے ضرور ہیں وہ مار کے پتھر وغیرہ, لیکن بیلز جس کے گھر میں رش ہوتا تھا پتہ چلتا تھا جن کے گھر میں بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں خاص کر کے عید پہ یا چاند رات پہ, تو بس بیل پہ ہاتھ رکھ دینا ہے جب تک اندر سے کوئی بندہ بولتا ہوا یا جب تک بیل ارتھ نہ کرے. نہیں ویسے وہ بھی 1-2 دفعہ ہوا, بارش ہوئی ہے تو ہاتھ بس تمہارا پورا سیلیبریشن یہ ہوتا تھا. مجھے لگتا ہے آئی تھنک عید جو ہے نا وہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں بطول, میں چھوٹی نہیں رہی ہوں. اور طرح کی بیلز بجاتی چھوٹے ہوتے اور بیلز تھیں, اب سے بیلز کا نیچر چینج ہوا ہے. بچپن میں ابھی الارم بیلز بجاتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے لیے عید کا کیا مطلب تھا جب آپ in earlier years of your life؟ کالے رنگ کی ایک بوتل پینا, اچھا, ایک میٹھا پان کھانا. اچھا, پھر دونوں کام پان ایکچولی ہم بھی کھاتے ہیں. اچھا اس سے بڑی عید اچھا مطلب پورا سال آپ کالی والی بوتل نہیں پی سکتے تھے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, نہ پان کھا سکتے تھے. تو وہ ایک واحد دن ہوتا تھا جس میں کہ آپ پیسے لیں گھر سے, عیدی لیں, بازار جائیں, ایک کالے رنگ کی بوتل پئیں, اور وہ تو ڈن ہو جاتی تھی نا بات. پھر جو بونس ملتا تھا وہ یہ کہ میٹھا پان بھی آپ کھا سکتے ہیں. میٹھا پان کھایا اور بس. کہاں سے بڑا ڈسپلن براٹ اپ تھا آپ کا. آج بھی ہے, آج بھی ہے, مگر آپ بڑا اسٹریٹجک کوسچن یہ بڑا اسٹریٹجیکل پوائنٹ ہے کیونکہ لبرٹی جانا جو تھا نا وہ ایکچولی ہمارا ٹوٹل رومانس تھا. سر وہی نا, ٹوٹل رومانس. یا تو فورٹرس ہوتا تھا یا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں ان کی عمر کا ہوں, نہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے بھی وہ ٹائم دیکھا ہوا ہے. ریلیٹ کر رہے ہیں وہ ایکچولی فورٹرس جانا یا وہاں پہ گھومنا یا کارڈز دیکھنے, وہ کارڈز دیکھنے کا زمانہ بھی خیر اب نہیں رہا. اچھا کارڈز کا بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں ویسے آپ تینوں مرد حضرات سے سوال کرنا, آپ لوگوں نے کبھی کسی بچپن میں کوئی کسی دوست کو بچپن کے بعد, چلیں وہ والا تو لیٹر پھر اور ہوگا نا, اس طرف نہیں جاتے, کوئی کارڈ شارڈ دیے کبھی
फ्रेंड्स हम लोग कार्ड नहीं देते थे, हम लोग तो पर्चियां फेंकते थे उस टाइम पे, पर्चियां जिसके ऊपर लिखा होता था फलां को मिले है ना फरवा, वो एक होता था ना, पता अगर नहीं आपको क्यों मिल गई होता तो था ये ऐसा। फलां फलां को दे दीजिएगा। लेकिन वैसे फोर्ट्रेस स्टेडियम एक इंस्टीट्यूशन था उस जमाने में। सर क्या अब इट्स डिफरेंट थिंग, बट वो अल्टीमेट होता था कि जी एक फोर्ट्रेस वॉक जाके करना आप वहाँ पे, वो एक क्लाइमेक्स होता था रोमांस बिल्कुल, का। बिल्कुल। अगर किसी को मिलना है आपने, किसी को बुलाना है आपने, तो आप वहाँ पे बुलाते थे। आई आप थिंक वहाँ वो घूमते फैमिली फिरते बात करते अगर आप देखें ना, पूरी फैमिली एक्टिविटी जो होती थी, वो रेस कोर्स और फोर्ट्रेस, ये बड़े एक आइकॉनिक वेन्यूज थे जहाँ पूरी फैमिलीज इकट्ठी होकर जाती थी। जॉयलैंड लिबर्टी जाके सिर्फ एक कोन खा लेना जो था ना, वो भी लिबर्टी तो आपको पता है, फिर वो पूंटगली के अच्छा। सामने खड़े होके वो जो छितर पाड़े होते थे चांद रात पे डंडे भी पड़ते थे। कुछ ऐसा वैसे लग रहा है आप चीज़ होती स्टोन एज की बातें करें, क्योंकि जो खुशियां आप बता रहे हैं ना कि कौन खा लेना और बॉटल ले लेना और अच्छा, देखो, ईद वहाँ पे एक शॉप खुला था बड़ा मशहूर, नाम नहीं मैं उसका लेता, लेकिन वहाँ पे तो लोग घरों में से तैयार होके जाते थे सिर्फ कौन खाने के लिए। हाँ वो आज भी कहते है। पैराडाइज, आज भी है। पैराडाइज। आप ये नाम नहीं ले रहे थे। मैं नाम नाम नहीं नहीं ले ले, क्यों नाम क्यों नहीं ले सकते? हाँ, वहाँ पे लोग जाते थे। सर हम लोग लाहौर के, आज भी वो वहां पर मौजूद है, वो जी खाने जी, का। ये तो बड़े आइकॉनिक। बल्कि ईद पे मेले लगते होते थे। आई स्टिल जी, रिमेंबर जब हम छोटे आई थिंक थे, अब लाहौर क्योंकि इतना बड़ा हो गया, इतना Expand एक्सपैंड हो चुका हुआ है कि डीएचए वाले बेचारे वहीं रहते हैं, वो फेज 5 से बाहर नहीं आने की कोशिश करते क्योंकि फंस जाते हैं। इतनी ट्रैफिक हो गई है लाहौर के अंदर, मॉल टाउन वगैरह वाले वो इस नहीं साइड वैसे पे रहते हैं। मैं सॉरी आपकी बात से इख्तलाफ करूंगी, लाहौर ईद पे ही तो नजर आता है। नहीं नजर आता है मगर बहुत खाली होता है, इतना रश नहीं खाली होता है, क्योंकि वो सारे जो आउटसाइडर्स होते हैं वो अपने घरों में वापस चले जाते हैं। तो जो टिपिकल लाहौरी है ना, वो ईद वाले दिन ही असल लाहौर दिखता है, कहता है क्या है लाहौर जो से है ना लगा। असल में जो ईद वो है सुबह नमाज के बाद से लेकर 11 बजे तक, जो नाश्ते के बाद वो जो 3-4 घरों में आपने ताए के घर और फुफियों हाँ, के घर बिल्कुल, जाके यही बात चाय, मीठा, सवैयाँ, और जो वो खाना है ना, वो जो पहले 5 घंटे के 5000 कैलोरीज हैं, वो ईद है बट्टों की स्पेशल। फिर 11 के बजे के बाद क्या करना है? नहीं वो तो फिर सोना है, सोना तो जरूरी है, वो सारे कपड़े वपड़े Reset की खराब होती जरूरी है। फिर उसके बाद 3 बजे आप उठते हैं, हिम्मत करते हैं, या अल्लाह ये 5000 कैलोरीज मुझे खाने की तौफीक दे, मजीद। फिर 5000 कैलोरीज, और उस 5000 कैलोरीज के ऊपर आप डिस्कस कर रहे होते हैं कि रात को क्या पका है। हाँ, वो जो एक एक्टिविटी है ना ऑफ कहते हैं फेस्टिवनेस ऑफ ईटिंग हाँ एग्जैक्टली, एट ब्रेकिंग ब्रेड, और कंबाइंड और फैमिली पंजाबी, this is a सिस्टम में happiness. ज्यादा होता है। यही है Food is happiness. रोटी तो और की रह गए हाँ। साढ़े को। अच्छा फाद साहब, मैं चाह रही हूँ कि आप भी बताएं कि मैं चांद रात का आपको बताऊं, You are one of the मैं- most serious, मैं एक बार faces on screen. नए कॉलेज से आया वापस अमेरिका से, तो अभी तक वो अमेरिका का रंग चढ़ा हुआ था। आहा। तो इस्लामाबाद में जिना मार्केट में चांद रात, तो वहाँ पे कुछ हमारे जैसे कुछ लड़के यंग बिल्कुल, उन्होंने वो गाड़ी खास स्टाइल होता था कि वो गाड़ी के दरवाजे खोले हुए और फुल म्यूजिक ऑन किया हुआ, काली गड्डी थे वूफर ऑन, फुल वूफर के साथ ना, और उधर जिना मार्केट के दरमियान में ना ब्रेक डांस हो रहा था। वाह वाह इस्लामाबाद में फिर उसके बाद वो हुआ जो सिर्फ पाकिस्तान में आता है, सर बिल्कुल। पुलिस आई और जो फेंटी उन्होंने फिर उनका डांस ब्रेक किया उधर ही उनको उन्होंने मारा, पकड़ के डालों में डाल के ले गए कि ये आप जो है वो फाशी और बेहयाई फैला रहे हैं। ब्रेक डांस कर। दैट वाज द एंड ऑफ ब्रेक। अच्छा, ब्रेक डांस में से सबसे ज्यादा decent हम लोग डांस। खुशी को From breaking the fast to breaking the dance. अच्छा, मैंने बहुत सारी ईदें जो है ना वो लॉरेंस गार्डन में गुजारी हुई हैं। सर वो फिर भी नहीं आई। लॉरेंस गार्डन का एक बड़ा कल्चर है। सर वो तो जो सुबह सुबह वाला जो कल्चर होता है, Exactly. वो सुबह आने वाले लोग हैं ना, वो डिफरेंट हैं। जो शाम को आने वाले लोग हैं वो डिफरेंट हैं। फिर आप शाम अब आप justify अब आप आपकी justify नहीं शिफ्टें करें। कहाँ का लगी? आप सुबह जाएं या शाम को जाएं, आपको मिलते बाबा ही हैं वहाँ। और सुबह नंगे पैर फिर रहे हो। सुबह नंगे पैर फिर रहे हैं। नहीं वो अर्थ उसको कहते हैं अर्थिंग, इट्स अ थेरेपी जो आप नंगे To पाँव walk घास naked पे feet. होते हैं, और वो अर्थ के साथ आपका एक बड़ा बॉन्ड होता है। बिल्कुल। मेरा भाई भी बड़ा लेकिन ईद वाले दिन ईद वाले दिन बड़ा रश होता है। ईद वाले दिन वो जो सारे वॉक आए होते हैं। आने वाले लोग हैं वो नागा नहीं करते, वो छुट्टी नहीं करते नहीं, सिर्फ बिल्कुल मेरा भी। सवाल ये, आप शाम में जाते थे कि सुबह में? भाई ईद पे करने ही कुछ नहीं वो है। ब्रैकेट जानना चाह रही है, आप किस ब्रैकेट में कॉल कर रहे हैं? ये मुतनाज़ बना रही है, जो आपने अपना वाकया सुनाया, ये मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है, मैं आपको बता दूं। अजी बतूला आप बताएं, आप सबको डॉज कर रही हैं, सबसे पहले तो ये बताएं Am I कि dodging? जी ऑफ कोर्स, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कौन सा डिजाइनर था जिसने आपको इस ईद पे जोड़े का प्रॉमिस किया और नहीं अभी तक दिया? क्योंकि नॉर्मली होता है कि डिलीवरी आने वाली होती है, आई नहीं है, क्योंकि तस्वीरें 3-4 दिन पहले खिंचती हैं जो इंस्टाग्राम पे लगनी होती हैं, और अपने मियाँ को गन पॉइंट पे खड़ा करके, बच्चे को खड़ा करके वो जो तस्वीर खिंचवानी होती है क्योंकि मैं ऐसे होता है ना, मेरी बेगम ये मेरे साथ करती है। सो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जोड़े आ गए?
और तीनों से इसका मतलब है इनके डिजाइन के साथ झगड़ा हो चुका है। बट ये कल्चर एट सम पॉइंट चेंज हुआ कि आपने सिलवाने नहीं है, कपड़े खरीदने हैं। और पहले हमेशा सिलवाए जाते थे। ये अब उस I don't टाइम में know कब हुआ मास्टर change। साहब जो होते थे बंदे के पुत्र होते थे, मास्टर साहब जो है वो आपको ईद पे जरदारी साहब मिल जाएंगे, मास्टर साहब नहीं मिलेंगे, इतना उनका भाव होता है। लेकिन दूसरा जो चेंज आया जुनैरा वो ये कि पहले तो फिर भी मेरे ख्याल है ईद पे ज्यादा मेल मुलाकात होती थी, अब जब से ये फोन आ गए ईद कार्ड खत्म हो गए, ईद कार्ड खत्म हो गए, लोग नमाज वमाज पढ़ के आके और एक ही मैसेज फॉरवर्ड कर दो सबको। और अब सोशल मीडिया पे जो मुबारकें शुरू हो गई हैं अच्छा उनको जवाब कैसे दे बंदा जो चांद रात पे जो वो आता है उसका भी एक प्रोटोकॉल मेरे ख्याल में है कोई। ये बहुत अहम सवाल है। देना है इसमें किसको से नहीं कोई भी देना। शख्स आपके जवाब का वेट नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने भी बंडल बना के सबको मुबारकबादें दी हैं, उनको और नहीं वो पता आपको फॉरवर्ड भी मैसेजेस मुबारकबाद कितने अनोइंग होते हैं जुनैरा। हाँ annoying होते हैं। लेकिन फासा का सवाल बहुत संजीदा था, बहुत important है। इसमें से वो जो एक पर्सनल टच था ना किसी को ईद मुबारक कहने का, वो चला गया ना। मैंने तो एक रूल बनाया हुआ है कि जो मुझे नाम लिख के भेजेगा ना मैं उसको जवाब दे दूँ। बिल्कुल होना भी चाहिए। That's good. That's very personal. सर अच्छी बात है, हाँ, लेकिन आप because आपको मुझे एक how do वाकया you याद आ know गया। कि आपको कोई रैंडम जिस तरह कह रहे हैं ग्रुप्स में भेज देते हैं, मतलब पर्सनल टच तो होना चाहिए Personal touch होना चाहिए, आप डेफिनेटली। किसी- लेकिन एक और साइड है कि आपकी अगर फैमिली पाकिस्तान में नहीं है, वीडियो कॉल्स ऑल दैट वो आपको कनेक्ट करता है, दुरुस्त है। वो उसके लिए भी टाइम उनके टाइम जोन के साथ मैच करके यू कॉल देम, उस पर भी फैमिलीज इकट्ठी होती हैं बिकॉज नहीं होते कई दफ़ा सारे एक जगह पे, तो ये एक एलिमेंट भी है। लेकिन आजकल वो ये भी एक ट्रेंड है कि आपने बस एक ट्वीट कर दी और फेसबुक पे जाके सिर्फ लिख दिया हैप्पी ईद टू ऑल, और अक्सर all लोग concerned. हाँ टू ऑल कंसर्न्ड एग्जैक्टली। लेकिन तो इसका एक तरीका होता है, आप लिखें डियर डैश और उसको भेज दें कि अपना नाम खुद भर दे। नहीं ब्लैंक। मेरे साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था। एक साहब हैं, वो ज़ाहिर है कि टीवी पे आते हैं, नाम नहीं मैं लूँगी, तो उन्होंने मुझे लास्ट ईद पे मैसेज फॉरवर्ड किया, तो वो क्योंकि उन्होंने कॉपी पेस्ट किया था तो वो पिछले वाले का नाम रिमूव करना तो मैंने बड़ी संजीदगी से उनका मैसेज पढ़ा और मैंने पढ़ने के बाद उनको लिखा कि मुझे नहीं पता था कि आपका नाम ये हो गया है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं माजरत ख्वाह हूँ, मैंने तो बस वो जल्दी में इसका मतलब है कि उन्होंने भी बेसिकली पिछले वाले का मैसेज पढ़ा नहीं था और उन्होंने बगैर वो एडिट किए